ଆଜି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ଦୁଇଟି ଉପାୟ ତା ପାଇଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ମନେକର ଆମେ ଭାବିବା କି ଗୋଟିଏ 36 ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ୟାକୁ ୟାର କେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବର୍ଗମୂଳର ଚିହ୍ନଟି ଏଇ। ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ 2 × 4 3 12 3 36 ଆମେ ଏତ ଜାଣିଛେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା। ତାର ବର୍ଗମୂଳ କାଢିଲେ याକୁ लिखि परिबा ଆମେ 2 ର ବର୍ଗ ଗୁଣ 3 ର ବର୍ଗ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ବା 2 ଗୁଣ 3 ସମାନ 6। ଏଭଳିଆ କରିବା ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ ହବା ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ ଆସିଗଲେ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ। 2 1 ତ 2 କଟିଗଲା 1 ହେଇଯିବ ସେ ଅନୁସାରେ 2 3 6 ଏଟା ସହଜ ଉପାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। এই ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନବା एवढा गोटे संख्या मैं नहीं तार केमती एटा गोटे पूर्णवर्ग संख्या मैं जानी तार केमती आम पूर्णवर्ग वर्गमूल केमती बाहर भाग क्रिया मन रख ये लिख जमी तुम्हें भाग क्रिया द्वारा कर से डाहाण पट कौन कर मन करी दुईटी लेखे संख्या अंक कौन कर गार दे आस कारण आमको एक 6 अंक विशिष्ट संख्या अच्छे मैंने यार वर्गमूल जोटा बाहर से 3 अंक विशिष्ट हम दीटर गोटे दीटर गोटे दीटर ठीक अच्छे। बर्तमान देखा केमती भाग क्रिया करें आम ये प्रथम जो गार देखिए केते लिखाई 12 हेल्ले आम कौन करवा जो संख्या नबा ये भाजक से संख्या गुणिक लिखिए एक नेले हम कि हम एक के 1 2 गुण 4 3 3 9 4 14 16 अधिक आई जाउ 3 नेली एठी से बडा 3 लिखि तब 3 3 केते हला 9 ठीक अछि। एठी से बडा कोन करमु 3 मिसे मन एठी 3 मिसे देखा सरला रहिला केते 3 12 3 एठी कौन करियो साधारण हरण एवं वर्गमूल हरण भीतर पार्थक्य अछि से गोटे गोटे संख्या बोलौछि एतिर जोड़े जोड़े संख्या होई केते हला 360 ये 3 3 केते हला 6 ए पिला मन रखिबो 6 टा 10 भागरे लिखि केते हला 10 भाग कारण एकक संख्या 10 भागरे सर तो 10 भाग लिखला परे तापर हम केते पकेइले 360 हबो जदि हम ये करबी 61 के 61 5 के 2 गुण ए बड़ा पकई दिबी ताहले 5 पकई पड़ो मते 5 तो केते हला एठो 5 लिखि दोछि 5 5 25 530 325 होछि तो वर्तमान कोन करी आपको क्रेडिट तो क्रेडिट करा होछि 300 करा ये केते 70 ये केते हला ओलेला केते ना 35 ओलेला 35 ये 70 बड़ हो जाउची एक ओलेबा हम 25 35 25 बर्तमान ये एपटे हम रहला 70 एठी हम केते पकेइ करबो 700 1 के 701 702 पकेइ ओले 2 4 2 शून्य दुईटा चौक ये जब पकई जीव ताहले 5 पड़ो कले 16 तो ये बाहरी गला हमर वर्ग मन रखिलो ए बळा करे पड़ियो गोटे गोटे ए बळा करे